नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि एप्रिल मास 1 तारिख मंगलवार। आज दिन जकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंते नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर महा आडंबर रे पालन हेबो ओडिया नववर्ष। चलित वर्ष प्रथम थर पई एप्रिल मास 1 तारिख ओडिसा दिवस ठारू 14 एप्रिल ओडिया नववर्ष तथा महाविषुव संक्रांति पर्यंत ओडिया पक्ष पालन करिबा निमंते सरकारक पक्षरु निष्पत्ति निया जाइछि। दीर्घ 14 दिन धरी राज्यव्यापी विभिन्न कार्यक्रम आयोजन कराजिबा पई सरकारक तरफरु निष्पत्ति निया जाइछि। एही अवसर रे संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहिथिले आम राज्य ओडिसार भाषा साहित्य कला संस्कृति इतिहास ऐतिह्य नृत्य संगीत परंपरा आदि हेउछि समृद्ध एवं एहाकु नै आमे गर्वित। एहार संरक्षण करिबा सह बहुल प्रचार और प्रसार माध्यम रे आम कला साहित्य और संस्कृति आदि को विश्वविदित कराइबा हेउछि आमर कर्तव्य। ओडिया अस्मितार वार्ता बहन करुथिबा आमर एही संस्कृति और परंपरा को महा आडंबर सहकारे पालन करिबा पई समस्त विभागीय सचिव और जिल्लापालक सह बैठक करा जाई ओडिया पक्ष को जिला एवं राज्य स्तर रे बहु आडंबर सहकारे पालन करिबा पई निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर सरीछि सुभद्रा आवेदनर शेष तारीख। सरीगला समय आउ करि परिबेनी सुभद्रा आवेदन। काली थिला शेष तारीख। आजि परे आउ आवेदन हेबनी कि सुभद्रा टंका मिलिबनी। सरकारक निष्पत्ति अनुसार काली थिला सुभद्रा आवेदनर शेष तारीख, जहा संपर्क रे सूचना देइथिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सूचना अनुसार चलित वर्ष मार्च 31 सुधा सुभद्रा आवेदनर शेष तारीख थिला, जहा कि आजि परठारु सुभद्रा पोर्टाल रे आवेदन होई परिबो नाही। ए नै पूर्वरु सूचना देइथिले प्रभाती परिडा एवं कहिथिले मार्च 31 हेउछि सुभद्रा आवेदनर शेष तारीख। एही तारीख सुधा जे योग्य हिताधिकारी सुभद्रा योजनार फॉर्म पकाइथिबे सेमानकु राखी पूर्णिमा एकाथरके पिछिला 3टी किस्तीर 15,000 टंका मिलिबो। परवर्ती खबर खरारु मिलिबो त्राही। आजिठु पागरे परिवर्तन। राज्य रे हेबो वर्षा। ओडिसारु हटिला हीट वेव वार्निंग। चलित वर्ष प्रथम थर पई 40 डिग्री पार करिथिला भुवनेश्वर तापमात्रा। आजिठारु तापमात्रा धीरे धीरे ह्रास पाइबो कारण आजिठारु पागरे परिवर्तन हेबो। आउ राज्य रे कमिबो ताती। तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री कमिबार संभावना रहिछि। एहा सह वर्षा हेबा नै मध्य पाणीपाग आकलन करिछि। एप्रिल पहिलारु तापमात्रा ह्रास पाइबा सह राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा संभावना थिबा कहिछि पाणीपाग विभाग। विशेष करी दक्षिण ओडिसा रे आसंता 2, 3 और 4 तारिख रे हालुका वर्षा हेबार संभावना रहिछि। फଳରେ ओडिसार तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइबो। एप्रिल 2 तारिख रे मालकानगिरी और कोरापुट जिल्ला रे मेघुआ पाग सह गोटिए किंबा 2टी स्थान रे हालुका वर्षार संभावना रहिछि बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान करा जाइछि। परवर्ती खबर अमूल्य सांस्कृतिक ऐतिह्यर जातीय तालिका रे स्थान पाइला रथयात्रा एवं बालीयात्रा। जातीय ऐतिह्यर तालिका रे स्थान पाइला रथयात्रा और बालीयात्रा। भारत सरकारक संस्कृति मंत्रालय अधीन रे थिबा भारतर सर्वोच्च सांस्कृतिक संस्था संगीत नाटक एकाडेमी पक्षरु एही तालिका प्रकाश पाइछि, जेउथिरे कटकर ऐतिहासिक बालीयात्रा 45तम एवं विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा 54तम स्थान रे रहिछि। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे सूचना देइछन्ति श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी। परवर्ती खबर प्रधानमंत्रींकर व्यक्तिगत सचिव भाबे नियुक्ति हेले आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी। जणे महिला ऑफिसर होइछन्ति प्रधानमंत्री मोदींक व्यक्तिगत सचिव। 2024 बैच भारतीय वैदेशिक सेवा बा आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक व्यक्तिगत सचिव भाबरे नियुक्त करा जाइछि। निधि तिवारी प्रधानमंत्रींक कार्यालय रे उपसचिव भाबरे कार्य करुथिले, किंतु वर्तमान तांको प्रधानमंत्रींक व्यक्तिगत सचिव भाबरे नियुक्ति करा जाइछि। परवर्ती खबर मासे बढ़िला अबकारी नीति। एप्रिल शेष सुधा आसिबो नुआ अबकारी नीति। आसंता एप्रिल शेष पूर्वरु आसिबो नुआ नीति। चलित अबकारी नीति को मासे पई वृद्धि करा जाइछि। एप्रिल 30 जाए एहार अवधि बढ़ा जाइछि। नुआ अबकारी नीति पई चूड़ांत प्रस्तुति चलिछि। मुख्यमंत्रींक अनुमोदन परे नुआ नीति कार्यक्षम हेबो, तेणु रिन्युअल काम मध्य आरंभ करि दिया जाइछि। 20 रु 25 दिन भितरे नुआ अबकारी नीति आसिबो एवं आगामी दिन रे कार्यक्षम हेबो बोली जणा जाइछि। परवर्ती खबर मोबाइल नंबर बंद थिले मिलिबो नाही यूपीआई सेवा। बदलुछि नियम। यूपीआई कारोबार सुरक्षा एवं प्रभाव को वृद्धि करिबा पई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बा एनपीसीआई र नूतन नियम जारी करिछि। एही नियम गुड़िक 1 एप्रिल लागू हेउछि। एही नियम अनुसार जदि आपण 90 दिन पर्यंत आपणक मोबाइल नंबर व्यवहार करंती नाही तेबे टेलीकॉम कंपनी सेही नंबर अन्य काहाको देई परिबो। एहार अर्थ हेउछि जदि आपण पुराना मोबाइल र नंबर सहित यूपीआई लिंक करिसेंती एवं सेही नंबर टी बंद
କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି କାମ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ୟୁପିଆଇ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡରାଉଛି ସୁନା। ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ବଜାରରେ କେତେ ରହିଛି ଦର। ଏବେ ବଜାରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି ସୁନାର ଦର। ସେହି ଦର ଶୁଣିଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିଦ ହଜି ଯାଉଛି। ଏବେ ଏହି ଦରର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 92,000 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନା ଦର 91,910 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ସୁନା ଦର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢି ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ସୁନା ଦର 78,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବଢି ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟାରିଫ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୁନା ଦର ଉପରେ ପଡିଛି। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 91,910 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 84,400 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ନେବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବାକୁ ଆହୁରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଏକ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ସେବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 4 ଓ 5 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସ ସଭାଗୃହରେ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶିବିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ସେବକମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ଶିବିର ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏନେଇ 2 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେବକମାନେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇ ଚାଲାଣ ନ ଭରିଲେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହେବ କ୍ୟାନସଲ। ଆହୁରି କଡାକଡି ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ। ଇ ଚାଲାଣ 3 ମାସ ଭିତରେ ନ ଭରିଲେ ନିଆଯିବ କଡା ଆକ୍ସନ। ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ସରକାର ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ଉପରେ ଏଥିପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ମାତ୍ର 40% ଲୋକ ଇ ଚାଲାଣ ଭରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଲାଣର ରିକଭରି ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମକୁ କଡାକଡି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସେଭଳି ବିପଦଜନକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଓ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ପାର କରୁଥିବା ଭଳି 3ଟି ଭୁଲ ବର୍ଷକରେ କଲେ 3 ମାସ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଜବତ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର। ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କିଛି ସହରରେ ଦାମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ତେଲର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ତୈଳ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦାମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ନୂଆ ତେଲ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତୈଳ କମ୍ପାନୀ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପ୍ରତି 101 ଟଙ୍କା 39 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ 92 ଟଙ୍କା 96 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିଲା ମରାମତି, ଗଡ଼ିଲା ଟ୍ରେନ। କଟକ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ। ସରିଲା ମରାମତି, ଗଡ଼ିଲା ଟ୍ରେନ। କଟକ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରାକ୍ ମରାମତି କାମ ସରିବା ପରେ ଟ୍ରାକରେ ଗଡ଼ିଲା ଟ୍ରେନ। ଏବେ ସେଠାରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଟ୍ରାକ୍ ମରାମତି କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ଚଳାଚଳ। ଟ୍ରାକ୍ ମରାମତି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ। ଏଥିରେ 4ଟି ଜେସିବି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ହେବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। 10ମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ ନୂଆ ସିଲାବସ ଜାରି କଲେ ସିବିଏସ୍ଇ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ବା ସିବିଏସ୍ଇ 10ମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ ନୂଆ ସିଲାବସ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନୂଆ ସିଲାବସ 2025ରୁ 26 ନିମନ୍ତେ 10ମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ସିଲାବସ ଏବେ ସିବିଏସ୍ଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ସିଲାବସ 2025ରୁ 26 ଏକାଡେମିକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ଗାଇଡଲାଇନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୋର୍ଡ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ବୋର୍ଡ ବର୍ଷରେ 2 ଥର ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲରେ 10ମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଏଥିରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୋର ସୁଧାର ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହାଛଡା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଘୋଷିବା ବଦଳରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଧାରଣାତ୍ମକ ବୋଧ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ମୋଟରସାଇକେଲ କିଣିଲେ ମିଳିବ 2ଟି ଆଇଏସ୍ଆଇ ସାର୍ଟିଫାଏଡ ହେଲମେଟ। ମୋଟରସାଇକେଲ କମ୍ପାନୀ ଗାଡି ସହିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2ଟି ଆଇଏସ୍ଆଇ ସାର୍ଟିଫାଏଡ ହେଲମେଟ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଟୋ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡକ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡକରୀ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଜରୁରୀ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀକୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ସହିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 2ଟି ହେଲମେଟ ଦେବାକୁ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବା THMS ବହୁ ଦିନରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲା। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଘୋଷଣା ପରେ THMA ଏହାକୁ ଦୃଢ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 11 ମାସରେ ଭାରତୀୟ ନେଲେଣି 15 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଋଣ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ ଭାର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଋଣ କରିଚାଲିଥିବାରୁ ଏପରି ହେଉଛି। ଋଣ ନେବାରୁ
ତେଣୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡକୁ ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 11 ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ 15.33 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂଆ ଋଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ଋଣ 175.56 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 9.3% ଅଧିକ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।